قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe anga bisigi kura ka tanu chama ko ke Allah subhanahu wa ta'ala jene man la bolon tikido da fa bila jide tikido ka kishiya ni nama ke alakraban ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sudun ke wa anaka sahaba sanmo otomone ko fe mbade la jili kelaw ambe aw bismillah kuray aka barnamiji al furqan keneka telenyata jabaran sanfe ka fa aw kuray no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bi albi mamin be walwalal ke awye aka nyingalu jabila oyi a docteur wal imam Ousmane Saleh Traoré amba fo ka tare ka bismillah barnaamij al furqan kana kan watina amba fo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. docteur wal imam kuma nyeblaj may bulo biski damnena alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahi al amin وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كوينيكا كالا كتشيدين باكا ناكا سودونغي وناكا صحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارج من كلي فواتاسي الكياما جودو ما مالا ديلي ألا كان سرو بارج من كلاو تشلا limaniya ɲuman ala k'a d'a ma, ala ye siran ye ala k'a d'a ma, bɛnsɛma fɔta ni kɛtaw la ala k'a nɔgɔya an ye, ala k'an fara jɔn kunnadiw ka jɔn minnu b'a la n'u bɛ hɛrɛ kuma mɛn ni ka tila k'a labaara. An bɛ Alahu taala deli diinɛ faamu ɲuman ala k'a sabati an bɛɛ lajɛlen, n'an y'a faamu ko ɲuman na a labaara ko ɲuman ala k'an dɛmɛ o kɛ ko ɲuman na. An bɛ baara minnu kan k'a kɛ ala k'a bɛɛ kɛ ala kama baara ye, ala kana sitana ni yɔrɔ sɔrɔ a la, ala k'a kɛ ala ka diɲɛ sɔrɔli baara ye an bolo. Ni Alahu taala ka diɲɛ ye an bɛ tɛmɛ ni an badenw ka ɲininkali ye ka ala deli ala ka n'u bɛɛ bɛn sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋɛniyataw la. alhamdulillah ni kuma ɲɛbila kɔfɛ ani duwawu kɔn kɔfɛ ana ɲininkali balan dayɛlɛ ka tɔmɔli kɛ kelen kelen. bi ɲininkali an bɛ wuli ni ɲininkali fɔlɔ min ye o tigi ka ɲininkali bɛ seli kiti misɛn dɔ kan. a ko a bɛ faranfasiyali ɲini n'o ye fajiri seli ani rakatal fajiri seli danfara jumɛn bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ. ala k'an bɛn sababa ma. Nunu ye seli filaw ye. Seli fila mun b'a la ni a bɛɛ ye jɔko fila ye, nka a seliw giriya tɛ kelen ye ka da a lahalayaw kan. Mun ye rakatal fajiri ye o ye nafila de ye. Nafila jɔko fila mun n'i b'a seli dɛngɛniya sɔrɔlen kɔ i bolo k'a fɔ ko fajiri kɛnɛ ci la, ne seli wele ka seli wele walima ne kɛnɛ yɛrɛ cili i yɛrɛ ka jateminɛ la, i bɛ nafila jɔko fila mun seli a bɛ fɔ de ma ko rakatal fajiri. Alakira sallallahu alaihi wasallama a y'o samantiya fanya ka hadisa dɔ la, a ko o rakatal fajiri jɔko fila min seli nafila la fajiri ɲɛkɔrɔ ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ duniya ni a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen kan. Kira y'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallama. Wala dɔnnikɛlaw ko k'a hɛrɛ bonyana ka d'a kan ale sɔrɔli k'a seli a bɛ dɛmɛ fajiri yɛrɛ sɔrɔli la k'a seli. Fajiri mun ne Alahu taala ka koɲa na ko inna salatal fajr, Alahu taala ko inna wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda, k'i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔna mun bɛ kalan fajiri seli la a kɛla fɛn ye fɛn mun b'a la ne a seereyalen don. A seereyalen don kɔrɔ ye jumɛn ye? Mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ olu bɛ jigin ka na hadamadenw kɔrɔsi tile fɛ
ani mɛlɛkɛ minnu bɛ si ka adamadenw kɔrɔsi su fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ seereya fajiri seli ka muminunw bolo. o de kama Alahu taala ko wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. o la ko fajiri kalan nka laɲini ye duman ye fajiri seli ko don. rakatul fajiri sɔrɔli k'a seli a b'i dɛmɛ k'a to i ka se ka fajiri yɛrɛ sɔrɔ k'a seli a wagati la. mun ye fajiri seli ye sa o ye farida jɔko 2 ye mun bɛ seli fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ n'Alahu taala ye o wajibiya an kan. o la danfara mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ nafila ye nafila de ye nka fajiri yɛrɛ ye farida de ye. o ye a danfara ye o ni ɲɔgɔn cɛ. maa mun bɛ yen ne ma jɔko 2 in seli mun ye nafila ye jalaki t'i kan nka n'i ma fajiri yɛrɛ jɔko 2 seli jalaki b'i kan. maa mun ma seli o tigilama a bɛ kumandiya baraji ma wa n'a y'a sɔrɔ a ka taabolo don k'a t'a seli fiyewu fiyewu yɛrɛ a tigilamɔgɔ bɛ don maa kɔnɔ maa mun ka danaya dafalen tɛ i n'a fɔ dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ cogoya mun na. o la nka mun ye a 2 ye sa dɔ ye farida ye dɔ ye nafila ye nin ye danfara ye o ni ɲɔgɔn cɛ. ala k'an bɛn sababa ma. ni ɲininkali kelen kɔnɔna na kuma dɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min ni fajiri seli waati bɛ tɛmɛ ka to sunɔgɔ la n'a wulila k'a bɛ juru sara kɛ yala tigilamɔgɔ bɛ rakatul fajiri fana seli ka sɔrɔ ka fajiri seli wa? rakatul fajiri ye nafila de ye. yala ni a wagati tɛmɛna i kan i kan ka juru sara walima i man ka juru sara kɔrɔfɔ bɛ na dɔnnikɛlaw bolo. dɔnnikɛla dɔw bolo nafila o nafila n'a tɛmɛna i kan ka ban a sarali t'i kan wajibi ye. nin mun filɛ malikiya ka madhabu taala nin kan. nka dɔnnikɛla wɛrɛ dɔw ko la ni nafila tɛmɛna i kan a sarali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nafila gɛlɛn don a sarali ɲininen don i fɛ i n'a fɔ wituru. maa mun bɛ yen n'ale ma wituru sɔrɔ k'a seli su kɔnɔna la ka da dɔrɔla dɔ kan ne dugu jɛla a b'a ka wituru sara. o cogoya kelen fana la rakatul fajiri fana bɛ don o bonda kelen kɔnɔ. a sarali o de ye fɛn ye fɛn mun b'a la ne a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ a sarabaliya kan. munna a sarali fisamantiya ka bon ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a tilala fajiri seli la a ye cɛ dɔ kɛtɔla ye ka seli kokura tuguni. kira y'a ɲininka a tilalen seli la karisa e tun b'a la ka mun seli fajiri kɔfɛ? a ko ala ka ciden waati ye ne minɛ de ne nana sɔrɔ e ye seli daminɛ k'a ban n tun kan ka nafila jɔgo 2 mun seli ka kɔn fajiri ɲɛ n ma se k'o seli ko n tun b'a la ka o de seli. o la kira sallallahu alaihi wasallam a ma bali ka bɔ nin baara in kɛli ma alakira y'a sabati a kan. o mun filɛ nin ye o b'a jira k'a fɔ ko rakatul fajiri n'o ye nafila jɔgo 2 mun n'i b'a seli ka kɔn fajiri ɲɛ n'a taala ka maa mun to ne fajiri salamu bilala e bɛ se k'a sara o yɔrɔ la hadisa in bɛ nin jira. dɔnnikɛlaw dɔw ko k'a fɔ a sarali o kan ka kɛ kuma mun na ne tile bɔla ka kɔrɔta dɔɔnin de ko ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko seli tɛ yen fajiri kɔfɛ fo tile ka bɔ ka kɔrɔta. o la olu ko madama kira ye bali kɛ e dun bɛna juru de sara juru sara in mana kɛ waati o waati la a bɛɛ dama ka kan. o la kira ye bali kɛ ka bɔ waati mun seli ma k'i t'a seli o kɔnɔna la jɛn dila i ma seli la waati min i b'a seli o wagati de la n'o de ye tile mana kɔrɔta dɔɔnin wala hakile wagati la k'i bɛ se k'a juru sara o yɔrɔ de la. dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ k'a juru bɛ sara olu dɔw y'a fɔ ko nin de ye a juru sara waati ye i n'a fɔ an ye hadisa mun fɔ o b'a jira k'a fɔ o sahabakɛ in y'a juru sara fajiri kɔfɛ. o la nin kɔrɔ de ye k'a fɔ rakatul fajiri ne a taala ka maa mun dan mun cɛ ka ye n'o de fisamantiya ka bon i k'a juru sara. a juru sarali la waati 2 b'i bolo. i ma fajiri salamu bilala ka ban dɔrɔn i bɛ wuli k'a sara o yɔrɔnin bɛɛ la walima i k'a to wala hakile waati la i k'a sara o wagati la. nin 2 bɛɛ lajɛlen bɛnnen don. dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ k'a sarali t'i ma n'a waati tɛmɛna sa olu kɔni ka kuma na waati ko kuma t'a la tuguni n'a tɛmɛna a sarali t'i kan tuguni. ala k'an bɛn sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o t'i ka ɲininkali bɛ listikhara koɲɛ la ka hɛrɛ ɲini ala fɛ i ka koɲɛ min n'i bɛ nin ɲɛsin a ma. yala ko nin istikhara in jɔyɔrɔ jumɛn b'a la alisilama diinɛ kɔnɔna na a kɛcogoya fana yala kɛcogoya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a la wa? jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a b'a langari an ye bukhari kɔnɔna la k'a fɔ k'ala kɛra tun kɛla kisi ni nɛɛma b'a ye a bɛ olu lakala istikhara la n'o de ye
ɲɛna tɔmɔ ɲini ye hɛrɛ la alakira tun bɛ olu lakala la i n'a fɔ a b'o lakala fatiha sura na cogoya mun na o la o b'a jira k'a fɔ kira tun ye istikhara di sahabaw ma k'a ko ka taabolo ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'a jiginna aw dɔ la kelen kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ k'i ka seli ta ka jɔko 2 seli mun tɛ farida seli ye n'o banna k'i ka dugawu kɛ i bɛ mun dugawu kɛ allahumma inni astakhiruka bi ilmika ala ne bɛ hɛrɛ ɲini k'i bolo n'i ka dɔnniya ye wa astaqdiruka bi qudratika ala n bɛ se ɲini k'i bolo n'i ka se ye wa as'aluka min fadlika ala ne bɛ i deli ka bɔ i ka fisamantiya la fa innaka ta'lamu wa la a'lam ala yɛrɛ b'a dɔn ne t'a dɔn wa anta allamul ghuyub ala yɛrɛ ko dogolen dɔnbaga ye allahumma in kunta ta'lamu ala n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn anna hadha al-amr k'a fɔ ko nin koɲɛ in n'i y'o fɔ yɔrɔ mun na ko mun bɛ yen i b'o ko fɔ k'a d'a kan ala ne ka nin ko in i bɛ ko yɛrɛ tɔgɔ fɔ ale bɛ se k'a fɔ bamanankan na n'i b'a dɔn k'a fɔ ne ka nin ko mun filɛ nin hɛrɛ don ma n ka diina kɔnɔ ani diɲɛ ni lahara ani a ko kɔ laban in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajil amri wa ajilihi ala n'i b'a dɔn k'a fɔ nin ko ɲɛ ne ma hɛrɛ ye n ka diina ni n ka ɲɛnamaya ani a ko kɔ laban n'a tagali ɲɛ a bi n'a tagalen ɲɛ n'i b'a dɔn ko hɛrɛ don ma bɛɛ lajɛlen na faqdirhu li ala wa latigɛ n ye wa yassir li amrahu i k'a ko nɔgɔya n ye wa barik li fihi i ka barika don n ye ala wa in kunta ta'lamu ala n'a y'a sɔrɔ n'i b'a dɔn anna hadha al-amra k'a fɔ nin ko in i b'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ sharrun li tɔɔrɔ don ma fi diini n ka diina kɔnɔ wa ma'ashi ani n ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa aqibata amri ani n ka ko kɔ laban walima wa ajil amri wa ajilihi ani n ka ko teliya joona joona ani a tagalen ɲɛ i b'a dɔn ko tɔɔrɔ don ma ni fɛn fɛn mun na fasrifuhu anni ala ɲɔnti ka bɔ n kan wasrifni anhu i ka ne yɛrɛ fana ɲɔnti ka n kun bɔ a ko kan waj'al li khayran minhu ala i ka hɛrɛ diya mun hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ mun talen filɛ nin kan to kan waraddini bihi ala i kan lajɛ ni a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an kalan nin de la nin de ye istikhara ye istikhara fana la sugo ko t'a la k'a fɔ ko n'i y'a kɛ i kan ka sugo ka fɛn jɛma ye ka fɛn finma ye o kuma t'a la duwawu do dɔrɔn i y'a kɛ i b'a to Alahu taala bolo n'ala y'i ka ko talon k'a bila bolo mun kan o kɔrɔ ye k'o de y'i ka hɛrɛ ye ni mun filɛ nin alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sahabaw lakala la i n'a fɔ Jabir bin Abdullahi y'a fɔ cogoya mun na a kɛla sababu ye hali ni sahaba dɔ ka samara nunjuru fosi la a ti kɛ samara in kan k'a nunjuru dilan fɔlɔ f'a ka istikhara kɛ n'a y'a sɔrɔ ale ka hɛrɛ b'a la o de fɔlen filɛ nin ni ma se k'a fɔ arabukan na a kɔrɔ mun n'an y'o fɔ an yɛrɛ ka todunkan na i bɛ jilaja i k'a fɔ o fɔ cogoya la i yɛrɛ ka faamuya la i n'a fɔ a fɔra i ye cogoya mun na o la ka duwawu kɛ kan wɛrɛ la mun tɛ arabukan ye nin yɔrɔ in na baasi tɛ a kɛli la ne maa mun ma se ka arabukan na man fɔ i bɛ se k'a fɔ bamanankan na i n'a fɔ i y'a mɛn cogoya mun na i bɛ se k'a fɔ kan wɛrɛ la o cogoya kelen de bɛ kan mun faamu ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye. A bɛ se ka kɛ ni duwawu in kuma dɔ a bɛ se ka kɛ muso dɔ bɛ yen a b'a fɛ ka istikhara duwawu kɛ komi i y'a yira k'a fɔ seli bɛ kɛ a la yala n'a tigi ma seli a bɛ se ka kɛ ten da la k'a sɔrɔ a ma jogo 2 in kɛ wa. Ala ne dɔrɔla bɛ maa mun na k'a fɔ k'e tɛ ka seli e bɛ se k'i ka duwawu kɛ k'a sɔrɔ hali ni ma jogo 2 in seli ka d'a kan istikhara bɛ se ka kɛ ko la ko mun ye ko telima ye ne ko telima ko cunnen don e mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ lahalaya e tɛ ka seli lahalaya mun kɔnɔna la baasi tɛ i bɛ duwawu dɔrɔn kɛ hali ni ma seli kɛ o b'i wasa ni ala ka jɛ ye. O kɔfɛ ni ɲininkali babu wɛrɛ a tigi ye ɲininkali banba fɛn min ye jakuma ye ni ka a lasago ka caya ka tila ka a denw feere walima ka dɔw fana bɛ k'u bɛ wulu fana mara ka caya walima n'a ka wulumuso jigira a bɛ denw feere ko kuma dɔ i b'o sɔrɔ wulu suguya dɔw bɛ yen minnu n'a sɔrɔ u kɔn bɛ kosɛbɛ n'u k'u bɛ so kɔlɔsi n'u kɔra u ka kɔlɔsili barika ka bon maaw bɛ feere ɲɔgɔn kɛ yala silamɛ bɛ se ka sen don ni jago ɲɔgɔnnaw la wa.
ala k'an bɛn sababa ma. Mun ye jakuma feereli ye ani wulu fana feereli ka sɔngɔ minɛ o kunkɔrɔ, alakira sallallahu alaihi wasallama a ye bali kɛ ka bɔ a ma. Ni mun filɛ nin de ye lasulu ye k'a fɔ a tɛ bɛn mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ nin dɔ feere ka wari minɛ a la. Kira ye bali kɛ ka bɔ a ma sallallahu alaihi wasallam. Nka lahalaya duman bɛ yen, wulu mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a lakalalen don, o kɔrɔ ye wulu don mun ne faamuya dɔ dilen don a ma, n'a bɛ kɔrɔsili kɛ, a dɔw bɛ yen tamasiyɛnw bɛ d'a ma, o bɛ baara kɛ i n'a fɔ hadamaden yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na. Yala o wulu fana bɛ don nin kiti kelen kɔnɔ wa? K'a fɔ k'Alakira sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi, a ye bali ka bɔ wulu sɔngɔ ma. Yala o wulu bɛ donni kɔnɔ walima a tɛ donni kɔnɔ? Dɔnnikɛla dɔw ko maadama kira ye bali ka bɔ wulu sɔngɔ ma, ko wulu mana kɛ cogo o cogo la, kira ye bali ka bɔ a sɔngɔ ma, a tɛ bɛn silamɛ k'a kɛ a ka jagosira ye ka fɛn ɲini a fɛ. Nka dɔw ko la, nin wulu suguya minnu filɛ nin ye, a lakalanna, maa mun y'a minɛ k'a lakala, o tigi ka fɛn minɛ a kunkɔrɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma, ko baasi tɛ o kɛli la. Nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye. A kɔrɔfɔ mun bɛ yen n'o de ka giri, o ye dalilu bɛ mun kolo giriya. Alakira sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi, kira ye bali ka bɔ wulu sɔngɔ minɛli ma. Ni kira ye bali ka bɔ wulu sɔngɔ minɛli ma, a tɛ bɛn cogoya si la e ka wulu kɛ i ka jagofɛn ye. Wulu mana kɛ wulu sugu o sugu ye, maadama kira ye bali ka bɔ a sɔngɔ minɛli ma ka ban, n'i y'a k'i ka jagofɛn y'i bolo, i b'a la ka haramu de baara. Nin kɔrɔfɔ in de bɛ sɔn ka giriya ka tɛmɛ kɔrɔfɔ dɔ in kan. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. O kɔfɛ ni tigi ka ɲininkali bɛ an ka message ci siraw fɛ ani réseaux sociaux siraw fɛ, ko kuma dɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ lettre dɔ ci i ma k'a fɔ lettre in kɔnɔna na k'i ka sɔli kɛ alakira ka sallallahu alaihi wasallam walasa i ka ni baraji miliyɔn hakɛ nin sɔrɔ. Maa min bɛ nin ci i ma, yala a tigi bɛ baraji sɔrɔ a la wa? E min fana b'a kala, a dɔw bɛ yen k'a b'i bila i bɛ sɔli kɛ alakira kan, a dɔw bɛ se ka kɛ ala ko suma yɛrɛ, i bɛ zikiriw caya, yala k'aw fila bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ a la wa? Sɔli kɛli alakira kan sallallahu alaihi wasallam fɛn do fɛn mun b'a la ni a samantiya tɛ se ka fɔ k'a ban. O la minnu bɛ bila messagew kɔnɔna la, ne samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen fɔla olu la k'a bila, o tɛ bɛn. Ka d'a kan k'a fɔ ko nin sɔli in kɛ nin sara bɛ a la, o ye bato sira de ye. O bato sira tɛ se ka sabati fo dalilu de ka na o la ka bɔ ala yɔrɔ walima ala ka ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. O la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ mun b'a kɛ a dabɔ kun ye hakilijigi de ye, i b'a sɔrɔ a dɔw b'a sɛbɛn k'a ci ma k'i k'a ci mɔgɔ 100 ma, a ci mɔgɔ 200 ma, o bɛɛ bɛna sɔli mun kɛ, e b'o kɛ sɔli baraji sɔrɔ. N'a dabɔ kun ye ka maaw hakili lajigin a la, baasi t'a la. Nka n'a y'a sɔrɔ a tigi ye sara dɔ de fɔ walima a ye samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de fɔ ka maaw yamaruya o kɛli la, ko n'o ye sɔli kɛ alakira kan, o samantiya ye o b'o sɔrɔ. N'a kɛla nin bona in de ye sa, a donna haramu kɔnɔna la. Ka d'a kan k'a fɔ ko nin sara bɛ nin baara in kɛli la, ni samantiya bɛ nin baara in kɛli la, o mago bɛ dalilu de la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. O la n'a tigi ma sara fɔ, a ma samantiya fɔ a ye maaw hakili lajigin a la ten, baasi tɛ a kɛli la. Nka n'a ye samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔ, a mago bɛ dalilu la. N'a y'a sɔrɔ a ye samantiya mun fɔ ne dalilu b'a la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam, o kɛra a kɛra komi a ye hakili lajigi de kɛ alakira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam. Nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ samantiya in dalilu t'a la ka bɔ alakira yɔrɔ, fɔ ale de y'a imaginer k'a fɔ a ka laɲini ye ka mɔgɔw bila baara ɲuman kɛli la, o yɔrɔ in na a bɛ don haramu kɔnɔna la. Ka d'a kan fɛn mun bɛ wele dɔnnikɛlaw bolo ko hadisa mawudu, hadisa mawudu donna diinɛ kɔnɔ ni sababu mun ye, a dɔ ye nin sababu ye. Maa dɔ k'a ye k'a fɔ maaw sogolalen don ni diɲɛ ye, ale bɛ fɛ ka o kun ɲɛsin ala ko ma, a bɛ kuma dɔ labɛn k'o fɔ ko alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam. Nin mun filɛ nin ye, o bɛ cogoya mun na, maa mun bɛ alabato dɔ kofɔ ka sara dɔ fɔ a la, ka samantiya dɔ fɔ a la, ala ma mun fɔ, kira ma mun fɔ, i k'a dɔn k'a fɔ a tigi b'a la ka kɛwale jugu de kɛ. Nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ala ka yamaru bɛ a la, ala ka ciden ka yamaru b'a la sallallahu alaihi wasallam, k'a fɔ ko nin ala ko suma mun filɛ nin ye nin fɔ nin sara b'a la,
ale y'a dɔn a ye maaw hakili jigin a la baasi t'o ɲɔgɔn kɛli la wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Ni ɲininkali kelen bolofara kɔnɔna na i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ message dɔ ci mɔgɔ ma k'a fɔ ko f'i ka nin ci mɔgɔ 20 ma ko n'i y'a ci mɔgɔ 20 ma i bɛ nin hɛrɛ in sɔrɔ i bɛ nin ko masina in bɛ k'i ye o kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ bonda kelen kɔnɔ. A bɛɛ bɛ don nin bonda kelen kɔnɔna la a tɛ bɛn i k'a fɔ mɔgɔ ye n'i ye nin kɛ i bɛ nin sara sɔrɔ ala yɔrɔ walima nin ko in bɛ k'i ye ala yɔrɔ fo a k'a sɔrɔ dalilu bɛ mun na ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan yala ko ji min ni maa dɔ ye kuranɛ kala la ka kuranɛ kala la walasa a ka kɛ ka maa furakɛ maa min a bɛ se ka kɛ dabali y'a sɔrɔ walima maa min n'a sɔrɔ ni sɛtanɛ bana bɛ a la ji min ni kuranɛ kalanna a la yala ko maa bɛ se ka i yɛrɛ sanuyali n'o ye nɔgɔ min bɛ farikolo la k'i yɛrɛ sanuya ni o ji masina ye wa? ji mun bɛ yen ne alikuranɛ kalann'a la i k'a ji min walima k'a kɛ ka i yɛrɛ ko nin bɛɛ lajɛlen fɛn dɔnnikɛlaw ko baasi tɛ mun na nka mun de ye k'a ji labaara k'i yɛrɛ saniya i tagalen banakɔtaga la o ko nin mun filɛ nin ko a ni alikuranɛ bonya man kan ka d'a kan kuranɛ ma dɔgɔyali don kuranɛ suran kelen ye kuranɛ ye cogoya mun na aya kelen kuranɛ ye ten wa a yɛrɛ dafalen ye kuranɛ ye ten a bɛ fɔ a bɛɛ ma fɔ kuranɛ o lahalaya in kɔnɔna la maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ji b'e bolo kuranɛ kalanna ji mun na a tɛ bɛn e ye cogoya si la e k'a fɔ k'i ka o ji in kɛ ka i yɛrɛ saniya n'i taara ɲɛgɛnna taga la nka i bɛ se k'a min i bɛ se ka hali ko ni a ye dɔnnikɛlaw y'a koli bɛnni ta zamzam koli de la zamzam ye ji barikama ye nka ka ko ni a ye ko baasi t'a la o cogoya mun na kuranɛ kalannen don ji mun na i ka i min a la walima k'i yɛrɛ ko a la baasi t'o kɛli la nka mun de balilen don i ma kɔnɔna na sa o de ye k'a kɛ ka nɔgɔ saniya ka bɔ i yɛrɛ la n'i y'o kɛ o ye kuranɛ ma dɔgɔyali de ye ala k'an bɛn sababa ma. O kɔfɛ ne t'i ka ɲininkali bɛɛ ko kumana min na ni maaw tilala kalanbaw la i b'a sɔrɔ u ka remise diplôme na n'o ye k'u ka sɛbɛn d'u ma k'a fɔ u tilala nin kalan masina in na ko lahala dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ fugulan suguya dɔ bɛ yen min bugusolama don mɔgɔw bɛ a don kunkolo la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ a katikarelama don k'a kɛ lɛfɛ ye kunkolo sanfɛ dɔw yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ dulokiba dɔw bɛ yen u b'o don u la yala ka i yɛrɛ bɔ nin cogoya in na ko ka d'a kan olu bɛ ni ɲɔgɔnnaw ye yahudiyaw ni nasaraw de la ka caya nin kiiri bɛ cogo di silamɛ kafo kɔnɔna na? ala k'an bɛn sababa ma mun ye nin fugulan in donni ye kalankɛla minnu tilala kalan na u k'aw ka kalan kuncɛ ka o yɛrɛ pari ni a ye dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko a lasulu bɛ segin ka taga Andalus n'o bɛ Espagne fɛ bi kuma min na n'o tun bɛ silamɛw ka mara kɔnɔna la o la k'o to silamɛw ka mara kɔnɔna la olu de ka taabolo la ne maa mun tun ye alikuranɛ durusi o bɛ fugulan in dilan a kunkolo la ka na kuranɛ da fugulan sanfɛ a ko in nana nin nacogo de la o la o b'a jira k'a fɔ a t'i n'a fɔ ko diinɛ dɔ maaw de bɛ yen k'olu dɔnna ni nin kɛli ye o b'a kɛ u ka diinɛ kama ne mɔgɔ min y'a ladegekɛlaw dɔ yan n'o tɛ kelen ye nka nin kɛra silamɛ mara yɛrɛ de kɔnɔna la kumana mun na ne silamɛw ye Andalusi dayɛlɛ n'a tun bɛ silamɛya mara kɔnɔna la dɔnnikɛla camanba tun bɛ yen wala ne maa mun tun ye kuranɛ durusi k'o tun bɛ na kuranɛ bila dafugulan in sanfɛ o tigilama ye k'a bonya masegi k'a ye ko fugulan in de tala hali Europe dugu wɛrɛw fɛ k'a kɛ kalankɛlaw ka kalan kuncɛli taamasiyɛn ye o la an b'a lasulu de lajɛ madama lasulu bɔla silamɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ de bolo o y'a ta ni laɲini mun ye o laɲini de fana filɛ nin ye a dɔw la minnu fana bɛ tila an fɛ kalan na o fana ka laɲini ye ni ɲɔgɔnna de ye hali n'a y'a sɔrɔ a baara cogo tɛ kɛ kelen ye k'a fɔ ko ka kuranɛ da sanfɛ o tɛ k'an fɛ yan nka o fugulan ɲɔgɔn bɛ don o fugulan ɲɔgɔn donni a tɛ don bida kɔnɔna la a tɛ don haramu kɔnɔna la ka d'a kan a yela ala ka jɔnɲuman tɛmɛlen dɔw la diinɛ ɲɛmaa dɔw la silamɛw bolo Andalusi jamana kan wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. n baden lajɛlikɛlaw inshallah an bɛ ji min dɔɔni o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni baaratɔ ye wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد كفاني علم ربي
من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه duskun fila ma kelen kɔkɔ disira ayi ala kanu bɛ duskun na ala jugu kanu bɛ o duskun kelen na o tɛ se ka kɛ wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ko danfɛnw tɛ se ka foyi lameleke ala ka dɔnni na fo n'a kɛra fitininin min n'a y'o ta k'o d'u ma a bɛ munafiqu ɲɛna ko juguya min b'u kɔnɔ k'a lase kira ma juguya min b'u kɔnɔ k'a lase silamɛw ma k'ale ala t'o juguya da kɛnɛ kan ala b'o da kɛnɛ kan dɛ Tafsir kɛnɛ ye jamukan min n'a bɛ tali kɛ kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ Mali n'a kala bamanankan na a bɛ lase aw ma teleɲɛta jabarani fɛ o dɔ ye an karamɔgɔ Abdurahmani Sisi an karamɔgɔ Mami Haidara an'an karamɔgɔ Abdulahi Koyita a bɛ lase aw ma ni waati ninnu na don o don sɔgɔma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 8 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye segin bɛ k'a kaw ye tuguni don o don wulada fɛ teleɲɛta jabarani kan n'o bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 20 na an ka bi sigi la an bɛ fɛ kana kuma fɛn dɔ kan fɛn min n'a y'a sɔrɔ n'o ye fɛn belebeleba ye an ka adamadenya kɔnɔ wa n'i y'a mɛn ko du ko guwa furu de bɛna n'o ye kana o sinsin ni Alahu Taala y'a latigɛ ni furu donna muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ jumɛnw bɛ yen nɔ furuɲɔgɔnma filaw kan k'u janto hakɛ minnu na o la an bɛna Seyida Arabiya ɲininka hakɛ jumɛnw de bɛ yen nɔ furuɲɔgɔnma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u kan k'u hakɛw kɔlɔsi o la Seyida Mariam y'a fɔ cogo min ni furu donna cɛ ni muso cɛ danaya dɔ de don e taara waliden nɔfɛ danaya dɔ de la i tɛmɛna da caman na ka taa nin da in na i tɛmɛna du caman na ka taa du in na i tɛmɛna dugu caman na ka tɛmɛ komini caman na dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ jamana caman na ka taa muso furu n'o muso nana hakɛ dɔw de bɛ yen i kan k'o kɛ muso ye. La femme et la société muso ani sigida o ye jɛmukan ye min bɛna lase aw ka teleso mandi fɛ ɲɛta TV muso ka ɲɛnɛmaya cɛlasigi la muso ani denbaya muso jɔyɔrɔ sigida la ani muso yɛrɛ minɛcogo ɲuman ni jɛmukan in bɛna yira aw la tarata o tarata ka daminɛ 11h la ka taa bila 12h la wa segin bɛ k'a k'aw ye fɛnɛ dimanche o dimanche ni surafana tɔw dunna 21h40 fo ka taa bila 22h40 ni jɛmukan fɔlen in kɔni bɛna lase aw ka malimatu fɛ Mariam Dambele ɲɛta TV anw musow ka tele. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. البيان سيغراكنا كتمينا مشو مدينة برنامج الفرقان ولا سيغا نيغا لوكا سيغا لاسرو ونيغا جور سراف لني plus 223 50 20 90 52 نيغا لو بينا واتساب سرافه وكفى نيغا لورم بي داوكا مامي ني اننا kana misiri kɔnɔna alimamu bɛ ka selini maw ye e nana misaliya jogo kelen taara ka e to i nana kana fara jama kan ala y'a kɛ i ye seli kɛ jama fɛ o seli kɔnɔna na imamu sujuru sahawi y'a sɔrɔ min ye ba'da salami ye o sujuru min y'a sɔrɔ
yala jogo kelen tara ka e min to e ka seli a kan ka dilan cogo jumɛn na nin de y'a ka ɲininkali ye. طيب ala kan bɛ sɔgɔba ma maa mun donna alimami nɔfɛ seli la ne fili ye alimami sɔrɔ fili mun ye sujudu laɲini a bolo dɔnnikɛlaw bɛ o ka lahalaya tilan ka taa tilanyɔrɔ dama dɔ la a lahalaya fɔlɔ ye jumɛn ye maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale ye seli bɛɛ sɔrɔ alimami nɔfɛ kabiri alimami ko Allahu akbar kibaru fɔlɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yen a y'o sɔrɔ alimami nɔfɛ fo ka taa se seli banni ma o tigilama ne alimami ye ɲinan sujudu kɛ mun ye kabila ye o ye alimami bɛ tahiya kalan ka ban yanni a ka salamu bila a bɛ salamu tenturu fila mun kɛ n'a y'o kɛ a wajibiyalen don nin tigilama k'a ko k'a nɔfɛ n'o ye kabila ye kelen a filanan ye mun ye n'a ye baada fana kɛ n'o de a ye tahiya kalan ka ban ka salamu bila kiri ni nɔman fɛ ka sɔrɔ k'a tenturu duguma ko kora n'a y'o fana kɛ nin mun bɛ yen n'ale ye seli bɛɛ sɔrɔ alimami nɔfɛ a wajibiyalen don o fana ka o ka baada k'a nɔfɛ i n'a fɔ a ye kabila k'a nɔfɛ cogoya mun na ka d'a kan dɔwɛrɛ t'ale kan alimami ka seli banna yɔrɔ min ale fana ta banna o bɛɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o la alimami ka kabila n'a baada a bɛɛ kɛli ye ale kan wajibi ye ale mun ye seli bɛɛ sɔrɔ alimami nɔfɛ kelen a filanan ye mun ye maa mun bɛ yen n'ale ma seli bɛɛ sɔrɔ alimami nɔfɛ a ye seli yɔrɔ dɔ sɔrɔ alimami nɔ a ma dɔ sɔrɔ alimami nɔ a nana sɔrɔ misaliya bolo ma alimami ye jɔgo kelen seli k'ale to ale donna jɔgo filanan na o tigilama ne alimami ye kabila sɔrɔ tenturu mun bɛ kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila a bɛ fɔ o de ma kabila ne alimami ye kabila kɛ o tigi bɛ lahalaya fɛn o fɛn mun na a bɛ kabila k'a nɔfɛ ne alimami ye baada kɛ o tigi ka baada kɛli dɛnnen don sariti dɔ la cogo jumɛn na ne alimami ye kabila kɛ n'a y'a sɔrɔ a ye fili kɛ yɔrɔ mun na o y'a sɔrɔ nin tun t'a nɔfɛ seli la a ye kabila kɛ a bɛ ɲini a fɛ ale ka tugu alimami nɔ ka kabila kɛ n'alimami ye kabila kɛ a bɛ tugu a nɔfɛ n'a yɛrɛ wulila mun taara k'a da a b'o sara n'a y'o sara a tɛ kabila kɛ a bɛ tugu alimami nɔ ka dɔ in kɛ o ye o bannen nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ alimami ye kabila kɛ yɔrɔ mun na a kɛla sababu mun na o sababu in ale tun bɛ yen komi n y'a fɔ cogoya min na fɔlɔ ta in na a tun bɛ yen fana alimami ye kabila kɛ kabila in kɛla yɔrɔ mun na o yɔrɔ in y'a sɔrɔ ale tun bɛ seli kɔnɔna la o kɔrɔ ye ale donna alimami nɔfɛ misali bolo ma jɔgo filanan na alimami ye fili kɛ jɔgo sabanan de la o y'a sɔrɔ ale b'a nɔfɛ n'o lahalaya don ale bɛ sujudu bi alimami nɔfɛ ka alimami tugu ɲɔgɔnya kelen jɔgo kelen mun taara k'ale to ni alimami ye salamu bila a bɛ wuli k'o jɔgo kelen in sara n'a ye jɔgo kelen in sara alimami ye kabila kɛ cogoya mun na n'ale tugula alimami nɔfɛ a fana bɛ tila ka kabila wɛrɛ kɛ mun na dɔnnikɛlaw ko li'anna sajadatahu ma'a al-imam fi ghayri mawdi'iha ko ka d'a kan a ye tenturu fila mun kɛ alimami nɔfɛ o ma k'a kɛyɔrɔ la o de kama ale bɛ segin a ta kan tuguni a tugulen ko alimami no alimami tuguɲɔgɔnya la a bɛ tila ka segin a kan tuguni a ka seli laban na n b'a dɔn n'i ye lahalaya in faamu lahalaya in ye fila de ye an ko maa mun bɛ yen n'ale ye seli daminɛ bɛɛ sɔrɔ alimami nɔ ka taa daminɛ fɔ a laban o tigilama alimami ye kabila kɛ a bɛ tugu a nɔ a ye baada kɛ a bɛ tugu a nɔ o ye o ka ko bannen ye maa filanan ye jumɛn ye
maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ seli yɔrɔ dɔ taala k'ale to alimami bolo a nana don yɔrɔ dɔ la an y'o misaliya kɛ jogo fɔlɔ taala k'a to a donna jogo filanan na o la nin lahalaya in na ni alimami ye kabila salamu kɛ a bɛ ɲin'a fɛ a ka kabila salamu kɛ a kɛla o alimami ye fili kɛ yɔrɔ mun na o y'a sɔrɔ ale donna seli kɔnɔ o walima o y'a sɔrɔ ale ma don seli kɔnɔ o ni alimami kɔni ye kabila kɛ a bɛ kabila kɛ a y'a sɔrɔ i ma don madama ni kabila kɔni don a bɛ kabila k'a nɔfɛ o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fili y'a sɔrɔ a donna seli kɔnɔ alimami nɔfɛ komi alimami ye fili kɛ jogo sabanan na ale dun donna jogo filanan na a bɛ tugu alimami nɔ ka sujuru bin n'a jogo kelen mun t'a la k'ale to sisan a bɛna wuli k'o sara n'a y'o sara ka ban ka tahiya kala yan'a ka salamu bila ale fana bɛ tila ka sujuru fila wɛrɛ bin tuguni ka fili dagere ani alimami ye mun kɛ ɲɔgɔn fɛ sujuru fɔlɔ mun binna o kɛla alimami tuguɲɔgɔnya de la o ma kɛ a kɛyɔrɔ fana la ka d'a kan o kɛla k'a sɔrɔ ale ka seli tɔ ye jogo kelen sujuru filanan mun n'a bɛ n'o bin sisan o ye kabila salamu ye o kɛla a kɛyɔrɔ la o la a ko ma a bɛ n'a fɔ ale b'a la k'o sujuru juru sara de n'a b'a la k'o sujuru juru sara de o la o juru sara in o tɛ bin ka bɔ a kan nin ye lahalaya fɔlɔ ye mun b'a la ne sujuru ye kabila salamu ye nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sujuru ye baada salamu de ye ale dun donna seli kɔnɔ k'a sɔrɔ alimami ye dɔ kɛ k'ale to ni baada salamu don a tɛ tugu alimami nɔ o la cogo si la o kɔrɔ ye n'alimami ye tahiya kalan ka ban k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ale bɛ wuli de a t'a alimami ladege o la madama ni baada salamu don a kɛla o fili kɛla a ɲɛna o fili ma k'a ɲɛna o a t'a alimami ladege o si la n'a y'a sɔrɔ alimami filila yɔrɔ mun na o kɛla k'a sɔrɔ ale tun bɛ alimami kɔ sisan o yɔrɔ in na a bɛ ɲini ale fɛ a fana ka baada kɛ a ka seli laban wagati la nka n'a y'a sɔrɔ alimami ye filila yɔrɔ mun na o ma k'ale ɲɛnɛ o y'a sɔrɔ ale ma don seli kɔnɔ baada kɛlen ɲininen t'ale bolo tuguni nin de ye a détail ye dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a la nin fɛn in ɲagaminen don dɔɔni a ka di n ye halisa n ka segin a kan ka walawala ni misaliya ye nin ye Musa ye a donna misiri kɔnɔ alimami ka seli daminɛ wagati la ko Allahu akbar o y'a sɔrɔ ale bɛ alimami kɔfɛ a fana ko Allahu akbar seli laban na alimami ye fili ni ɲinan sujudu kɛ o ye sujudu sugu fila ye kelen bɛ yen i b'o kɛ yanni i ka salamu bila filanan i bɛ salamu bila k'o kɛ ka sɔrɔ ka salamu wɛrɛ bila ale mun ye seli sɔrɔ alimami bolo kabiri a daminɛ ne alimami ye nin sujudu fila fɛn o fɛn mun kɛ a bɛ ɲini ale fɛ ale ka a bɛɛ kɛ alimami nɔfɛ kabila ni baada a b'a bɛɛ kɛ alimami nɔfɛ madama a ye seli bɛɛ sɔrɔ alimami bolo lahalaya filanan ye jumɛn ye ni ye Isa ye Isa nana alimami sɔrɔ seli la a y'a sɔrɔ jogo kelen t'a la k'ale dan ale donna alimami nɔfɛ a ka jogo filanan na ale donni mun kɛla alimami nɔfɛ jogo filanan na a tola seli kɔnɔna na alimami nana taa se seli laban na yanni a ka salamu bila a ko Allahu akbar k'a ten turu nin yɔrɔ in na a bɛ ɲini Isa fɛ a ka tugu alimami nɔfɛ k'a ten turu kabila don n'a y'a sɔrɔ Isa donna jogo filanan mun na alimami ka fili kɛla jogo sabanan na walima naaninan de la walima filanan mun kɛla ale yɛrɛ ɲɛna a kɛla o de kɔnɔna la o la n'a ye kabila kɛ ale Isa in o bɛ kabila kɛ a nɔfɛ
n'o ye kabila k'a nɔfɛ a bɛ tila ka wuli sisan jogo kelen mun t'a la k'a to a b'o juru sara n'a ye jogo kelen in sara sisan o tahiya mana ba ka Allahumma salli ba yan'a ka salamu bila a bɛ a ten turu siɲɛ 2 tuguni ka d'a kan fɔlɔ ta kɛla yɔrɔ min o t'a kɛyɔrɔ ye filanan ta de y'a kɛyɔrɔ ye nka a ye fɔlɔ ta in kɛ ka alimami tugu ɲɔgɔnya de o y'a kan wajibi nka n'a y'a sɔrɔ ale Isa ye mun donna alimami nɔfɛ jɔko filanan na fili mun ye alimami sɔrɔ n'a b'a la ka baada kɛ a sababu la ne fili in kɛla jɔko fɔlɔ de la o y'a sɔrɔ ale ma don a nɔfɛ fɔlɔ o lahalaya in na alimami ye salamu bila yɔrɔ mun na a bɛ salamu bila alimami ye salamu bila yɔrɔ mun na a bɛ wuli k'a ka jogo kelen in la nati mun juru b'a la n'a y'o jogo kelen in la nati madama alimami ka fili in y'a sɔrɔ ale ma don seli kɔnɔ fɔlɔ a kɛla jogo filanan walima sabanan de la o yɔrɔ in na a tɛ ɲin'a fɛ k'a ka baada kɛ tuguni ka d'a kan fili kɛla yɔrɔ min o y'a sɔrɔ ale tɛ alimami nɔfɛ nka n'a y'a sɔrɔ a kɛla yɔrɔ min o y'a sɔrɔ a bɛ alimami nɔfɛ o la alimami mana na kana baada kɛ a la alimami salamu bila ale fana bɛ salamu bila n'alimami ye salamu bila ten ale bɛ wuli k'a ka jogo kelen sara o jogo kelen in saralen kɔfɛ a bɛ tila ka baada kɛ o la nin de ye détail ye dɔnnikɛlaw ye détail mun di maa ka lahalaya la maa min alimami kɔfɛ ne seli dɔ taara k'a to walima ɲinan sujudu alimami sɔrɔ a bɛ dilan nin cogo de la ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ne tigi ka ɲininkali bɛ ko kuma dɔ i b'a mɛn mɔgɔw ka kumakan na ne ye k'u bɛ maa ɲumanw kofɔ misaliya alakira lahɔrɔma kama bidenw lahɔrɔma kama maa ɲumanw lahɔrɔma kama ala ni kuma sinɛ ka ɲi walima ala ni kuma sinɛ in dɛ an ma yala ni kuma cogoya in ne ye ka tawassul kɛ ni tɔgɔw ye a kɛra alakira ye a kɛra fɛn wɛrɛw maa wɛrɛw ye silamɛya bɛ kiiri jumɛn di nin na nin mun filɛ nin ye nin ma sabati ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam duwawu ye alabato dɔ de fɛn mun ye alabato ye dɔnnikɛlaw ko al aslu fil ibadati at tahrim fɛn fɛn mun b'a la ne jɔn b'a kɛ ko alabato sira dɔ don lasulu ye mun ye o la o de ye k'a fɔ a haramuyalen don mɔgɔ wɛrɛ ka alabato sira dɔ ta ka o di dɔ ma walima i yɛrɛ ka baara kɛ n'o ye k'a sɔrɔ a ma sabati ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o la duwawu alabato sira don ne duwawu ye alabato sira ye k'a fɔ e ka kumakan fɔ o la kumakan mun ma ye kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fili la o la a ma ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ma ye kira ka sahabaw la k'i b'a fɔ ko n'o tun bɛ fɛn deli ala bolo o b'a fɔ ko ka ala k'a kɛ alakira hɔrɔma kama o ma ye kira la walima k'a kɛ nin don in hɔrɔma kama o ma ye kira la cogo ma y'a ka sahabaw la cogoya kelen de la o la n'o don an b'a fɔ k'a fɔli tɛ bɛn an b'a fɔ k'a fɔli tɛ bɛn ka delili kɛ ni hɔrɔma ye a tɛ bɛn ka d'a kan a ma ye alakira la sallallahu alaihi wasallam o hɔrɔma in kɛla kira yɛrɛ hɔrɔma ye walima o hɔrɔma kɛla ni ala ka jɔnɲuman dɔ hɔrɔma ye k'a fɔ k'i ka ala deli ni hɔrɔma ye fɛn tɛ ko mun yɛlɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam walima k'a yɛlɛ kira ka sahabaw la ala deli dun ye alabato dɔ de ye fɛn mun ye alabato ye a man kan silamɛ ye cogo si la i ka fɛn kɛ o la fɛn ma sabati ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ne tigi ka ɲininkali bɛ misiri kɔnɔna lahala dɔ kan a ko u y'a mɛn dɔnnibagaw ka bilasirali la k'a tɛ bɛn ko maa k'i ka fɛn tununen ɲini misiri kɔnɔna na misira fɛn dɔ binni kɔ ko ni i m'a ɲini misiri kɔnɔ yala silamɛya bɛ fɛɛrɛ jumɛn de di an ma n'i ka fɛn binna i k'a ɲini fɛn binni misiri kɔnɔ k'a ɲini alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bali ka bɔ a ma alakira ko n'a ye maa mun kɛtɔla ye k'a bolofɛn ɲini misiri kɔnɔ k'a k'a fɔ ko ala kana segin k'a d'i ma o kama dɔnnikɛlaw ko k'a balilen don i ka fɛn ɲini misiri kɔnɔ fɛn mun tunna hali n'a tunna misiri de kɔnɔ nka i ye mɔgɔ kelen kelen dɔw ɲininka
a karisa ne ka nin fɛn tunna basi t'a la mɛ mun de ye ka taa i jɔ misiri kɔnɔ ka kuma ni jama ye ko nin tunna alakira bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wasallam o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ bɛn i ka o kɛ i ka kan ka bɔda duman ta i ka fɛn tunni ɲinini na dɔnnikɛlaw ko yajuzu kitabatu إعلان الفقد وتعليقه بالجدار الخارجي للمسجد دون غلاوكو إيغا فهم تنا كا أكبرو سبه كا أندرا مصري كلمة كولا كو باسي تولا نموني مصري سكونا ناي أتبه كا نوراي نتونا والما كتا جو كا نيني نتونا وفناتيكا مصري سكونا لا نيني دون غلاوكو كا ينغا أكلي تولا كو سبه ka kɛ fɛn o fɛn mun mana burun dɔ ka mikro ta misiri kɔnɔ bon nin fɛn bɛ yan ni jɔn ta don nin mun filɛ ni ala kɛra bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wasallam ala k'an kɛ a baarabaga ɲumanw cɛ la nka ni ɲininkali kelen kuma dɔ misiri yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ suganti k'a fɔ ni fɛn misɛnninw tununa a kɛra telefɔni ye o a kɛra kilew ye o n'a tununa dɔrɔn automatiquement ka yɔrɔ dɔ emplacement dɔ dilan kama ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ni maa ka fɛn tununa a dɔ la i b'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na yala o fana lahara bɛ di misiri bɛ se k'o kɛ baasi t'o la a bɛ se k'o kɛ baasi t'o la nka ka ɲi misiri de kɔfɛ ka tɛmɛ misiri kɔnɔna kan jayidi o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan sigilan dɔw bɛ yen kuma dɔ i b'a ye misiri kɔnɔna na maaw b'u sɛmɛ ni ka o kɔ sɛmɛ a la a tigi ye sigicogo dɔ fɔ n'o ye maa k'i sigi k'i bolo fila ŋɔna i kɔfɛ k'i banba o kan yala o sigicogo in o ye silamɛya ka sigicogo dɔ ye misaliya k'i sigi bolo fila k'i kɔfɛ ta طيب alakira sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ dɔ sigilen cɛ in kɛlen don ka a numanbolo tɛgɛ banba a kɔfɛ k'i sinsin o kan kɛra ye bali ka bɔ a ma a ko ko e sigilen don tasuma dungew ka sigi cogo de la alakira ye bali ka bɔ ma sallallahu alaihi wasallam o la dɔnnikɛlaw ko n'i ye hadisa in ta k'a lajɛ i b'a ye ka sigi k'i bolo la sinsin i kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛra ni kini bolo ye ko baasi t'a la walima a kɛra ni bolo fila ye fana ko baasi tɛ o la nka mun ye k'a kɛ ni nɔmɔn bolo ye kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma ko ala kɛra ye bali ka bɔ o de ma sallallahu alaihi wasallam a ko k'o ye tasuma dungew ka sigi cogo ye o kama maa mun bɛ yen n'ale ta kɛra ni tɛgɛ fila ye walima a kɛra ni kini bolo ye o tɛ don hadisa in kɔnɔna la nka mun bɛ yen n'ale ta kɛra nɔmɔn bolo ye o de bɛ don hadisa in kɔnɔna la ala kɛra ka kumakan na n'ala sallallahu alaihi wasallam nin cogoya in de la a ye cɛ dɔ sigilen cɛ in sigilen don a sigilan fila kan ni ka tila ka a nɔmɔn bolo la n'a kɔfɛ k'i sinsin o kan kɛra k'a ma ko munna e bɛ sigi nin sigi cogo in na nin ye tasuma dungew ka sigi cogo de ye o la o b'a jira k'a fɔ ni mun ta kɛla nin lahalaya la i b'a la ka tasuma dungew ladege kɛra ye bali ka bɔ o ma nka mun ye k'a kɛ ni i tɛgɛ fila ye bolo fila bɛɛ taara kɔfɛ k'i sinsin o kan walima k'a kɛ ni kini bolo ye ala kɛra ka kumakan to kan sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ni sigicogoya in na i b'a sɔrɔ dacogoya dɔ fana bɛ yen kuma dɔ mɔgɔw bɛ den dege a la n'o ye k'a fɔ ka den dabiri a kɔnɔ kan yala o kɛcogoya in fana o ye gasi ye wa ka den dabiri a kɔnɔ kan cogo jumɛn na a ka sunɔgɔ i b'a sɔrɔ den dɔ den na ma o tɛ sɔn ka sunɔgɔ f'i k'u dafiri ala kɛra sallallahu alaihi wasallam disikan dali a ye bali ka bɔ o fana ma o kama k'i den dege a la k'a k'a taabolo ye o tɛ bɛn ka d'a kan n'i ye den dege a la k'a k'a taabolo ye a fana bɛna o k'a ka taabolo ye kɛra ye cɛ dɔ fana dalen y'a disi kan a ko nin ye mun dacogo ye nin ye tasuma dungew dacogo de o la nin tasuma dungew de bɛ da ten i n'a fɔ Allahu taala b'a fɔ cogoya min na ko yawma yushabuna fi nnari ala wujuhihim ko don min na n'ala bɛna o fofo tasuma kɔnɔ o ɲɛdaw kan ɲɛda mana fofo duguma o kɔrɔ ye ko disi bɛɛ dalen don duguma de ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye dɔ dalen o cogo la a ko a ma ko nin ye tasuma dungew dacogo de ye kira y'a bali ka bɔ o dali ma o la e ka i den degi o la kabiri a ma se ko ma fɔlɔ o kana kɛ a ka taabolo ye i k'a dɔn k'a fɔ e de kɛla i den ma jugu ye a tɛ bɛn kira ye bali ka bɔ mun ma an k'an denw lamɔ k'an denw degi o kɛli la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o kɔfɛ ne ɲininkali bɛ maa minnu ni siraba ka kasara bɛ u sɔrɔ a kɛra mobili ye walima a kɛra moto ye ni u ni bɛ to a la walima u bɛ to ji yɛrɛ la yala ko ni jama ninnu bɛ jate sahiri su fɛ wa naam dɔnnikɛlaw ko maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ mobili y'i tan
walima sirabakan kasara moto tan n'o kɛla i ka saya sababu ye k'i bɛ don shahidu su kɔnɔna la alakira mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ka da ka kira ka kumakan bɛ yen ko maa mun bɛ yen ne so binna i kan k'o tigilamaa ye shahidu ye su ye o la dɔnnikɛlaw ko so binni i kan ani ka i tun mobili la walima k'i tun bolifɛn wɛrɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ don kiti kelen kɔnɔna la k'an b'a jigiya k'a fɔ a tigi bɛ shahidu suya daraja sɔrɔ nka ninnu ka shahidu suya tɛ k'i b'a fɔ ko o tɛ ko walima o kunkolo tɛ datugu la shahidu suya daraja n'a bonya ala b'a d'o ma ka da nin lahalaya nin kan o la maa mun bɛ yen ni mobili y'i tan dɔnnikɛlaw k'i ni so binna maa mun kan aw ka kiti ye kelen kira ko so binna maa mun kan o ye shahidu su ye cogoya mun na mobili ye maa mun fana ta n'a kɛra sata ye o fana ye shahidu su ye cogoya kelen de la ala b'o bonya ni shahidu suya daraja dili o ma hali n'a y'a sɔrɔ kiti dɔw bɛ yen o ni shahidu su bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la diinɛ kɔnɔna la a dɔ la n baden lajɛlikɛlaw nin na kɛ aw garisɛgɛ bisi kɔnɔna na a docteur wal imam kuma laban jumɛn i bolo ni duwawu kan an bɛ alahu taala deli halisa ni baara ninnu ala k'a kɛ ala kama baara ye ala k'a kɛ ala ka jɛn sɔrɔli baara ye ala ka na sitana ni yɔrɔ sɔrɔ a la diinɛ faamu ɲuman ala k'a d'a ma labanko ɲuman ala k'a d'a ma kan hɔrɔnyali ka tasuma donni ma ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen an ka jamana ba maliba ala ka basigi la n'a kɔnɔ ala ka bɛn la n'a kɔnɔ ala ka kɛnɛya la n'a kɔnɔ ala ka lafiya la n'a kɔnɔ ala ka jidi ni kɔrɔta la n'a kɔnɔ garisɛgɛ ɲuman ala k'o di an ma garisɛgɛ kolon ala ka yɔrɔ majanya ka bɔ o la an baden minnu bɛ taama siraw fɛ ala ka u ka taama jaw la ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'o bɛɛ lajɛlen ma o jɔlen don jɔyɔrɔ mun na o badenw ye faso kɔnɔna la ma ala deli ala ka o jɔyɔrɔ in banbannen t'o bolo ala ka n'o bɛn sababa ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aw kun bɛ barnamiji alfurqani kɛnɛ de kan ka ala deli ala ka sigirayɔrɔ yirana hɛrɛ ani baden kɔnɔna na wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي